Okay mga idol, labanan ni Kikik versus Jikjik sa pula. Nag-voice over lang po ako dito mga idol kay yung sa baa dito sa gym sa Nabunturan mga idol. Mag-shout out na mga idol. Unang-una kay Zumar Pintikas family from Bantod, Pabrika, Dumangas, Iloilo. Shout out sa imo da idol. Daghang salamat sa imong pagsuporta mga idol. Hari Idea, Damazon TV, Zanzan Dama TV from Santa Maria, Davao Occidental, Linsky Vlog, Junlin Cabalis, Mervin Kilingin, Suminot Sambuanga del Sur, Ands TV, James Dison from Agusan del Sur, Ali Sultan, Robert Madraso from Cebu City, Mama Del's Channel, Adobo Movie Recap, Danilo Canyiti, Dika Home of Mental Davao City, Ati Gala, Ruel ng Kapalong Superstar, Mayong Magante Sinto from Bato-Bato, San Isidro, Davao Oriental, Isabel Lomped, shoutout sa mga idol, from Tagum City, Mugat Dama TV, Edgardo Sarmiento from Olongapo City, Ayala Zamboanga City, Danny Digo, Topper Barili ng Cebu, Marshall Rosil from Cavite, Ma'am Shay Mimi and Mia, Jason ng Lunita, Binjak ng Maynila, Amay ng Quiapo, Islaw Palitaw, Regan Binag, Rika Paras ng Binangunan Rizal, Damador 1000, Kadabista TV, Dama King TV, Talibon Dama TV, Huig Vlog TV, Tripol Dama TV, Bonbon Dama Gamer Vlog ng Agusan, Yapox TV ng Davao, Larry Dama PG, Romforce TV, OJP TV, Katisay Vlog, Sikatuna Bohol, Robin Gaom ng Tagum, Alex Bintayaw, Sani Kadungog TV, Midida Dama TV, Class C, Damas Boy Discovery, Hines Vlog Official, Manong Mar Vlog, Rins Orig, Dama Vlogger, Summer Vlog, Damahani Franco TV from Sarangani, Tata ng Panag, William Sigubia of New Bataan, Robin Jacinto, Prido Delfin, Robilin Largo Bakang, Abantiro Vlog, Romel Montesilio, Marlon Backyard, Busing Vlog from Laguna, GTP Gimyard TV Vlog, Fishing and Cooking with Lakay, Boss G4 TV, Diosdado Katahan, Baliwag, Bulacan, Osi Cobras Vlog, Anjon TV 1979, Boss John Manimog, Santa Cruz, Davao del Sur, John Walter Salas from Tagum, from Marites Vlog, Santander Channel 7307, Boom Kim TV, Tonloms TV, Alicia Bohol, Isarax TV, Tampogi TV Music Lover, Rose Aguirre Vlog, Santander Pabarkada, Tantan from Panabo City, Oser Paul Vlog, Dama Vlog, Placer TV, TH Records Norhain Team, Mahalaga TV from Laguna, Ira Magyaya from Minduro, Rapdel sa Vlogs. Katong wala ma-shoutout sa sunod na pong video mga idol. O daw salamat sa makanunayon ninyong pagsuporta sa akong channel. O kaya lang po kalimot pag-hit ng ating notification bell para permanente mong updated sa mga bago nato nga mga video. Dula ni Kikik versus Jikjik. Ang ilahang per game ni mga idol is 150 per game. Talo na dito si Jikjik mga idol. Ayan, pinakain ng dalawa ni Kikik.
Hindi pa sumuko. Panalo, kikik mga idol. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. God bless you all.